First of all, I would like to thank to Mr. Engin Nazan. He is here, and I inform to all of you that मैं उर्दू में बता दूंगा ताकि बाकी जो कुछ लोग हैं वो समझ सकें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारी चौधरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं एंगिन नज़ान साहब को। उस सिलसिले में ये पाकिस्तान आए हैं, तो इसलिए हमारा 1 साल का इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह, और सबसे पहले पाकिस्तान और टर्की का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये रिलेशनशिप और एंगिन नज़ान भाई इसके ज़रिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेशली फुरकान हमीद साहब, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, उनके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था, उन्होंने बहुत रोल अदा किया। एंड अगेन आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर एंगिन नज़ान ब्रदर, ही इज देयर, एंड इंशाल्लाह वी विल गो मोर एंड मोर मैनी इयर्स विद ईच अदर इंशाल्लाह। अच्छा, अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे, जो भी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. İmran Kağan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear. İmran'a mesajım var mı diyor. Benim İmran'a mesajım var mı diyor. Teşekkür ederim de. It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. I want to ask after watching your all episodes, most of the people, especially you, want to become Abdul Ghazi after watching your wonderful episodes. What message do you want to give your fans in Pakistan who want to become Abdul Ghazi after watching your drama? Yeah. It's huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and we know how can I say yeah. If it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right? Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok önemliydi. मुसलमानों के लिहाज से, तारीख के लिहाज से, मुसलमानों की तारीख के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज है, जिसमें हक़ाइक़ जो है मुसलमानों किस तरीके से हक़ाइक़ पेश किए, किस तरह हम लोगों को सामना करना पड़ा है। मैंने इन हक़ाइक़ को जो है वो एक आर्टिस्ट होने के नाते उसको पूरा उतरने की कोशिश की है। Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok keyifli. Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan'ı nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim, o yüzden ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum.
ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ बड़ा बेसब्र उनके बारे में sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट I want to know your Lahore is the first visit. How can you meet the people of Lahore? Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Kaşif Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. काशिफ साहब की बेगम ने बड़ा जबरदस्त खाना बनाया था उसने थोड़ी सी दिक्कत होती Thank you, थी, Haywan. लेकिन बहुत जबरदस्त खाना था Any word in Urdu? Dil dil Pakistan, jaan jaan Pakistan. Aynen. लाहौर है वो कह दे लाहौर है ये सिर्फ कह दे लाहौर है Ne demek o? ये लाहौर की चीज ये हो लाहौर की Ha. Buraya alalım ve gidelim. Tamam mı? Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much.